U današnjoj emisiji ću pomoći svima vama koji patite od stresa, depresije i anksioznosti, tako što ćete saznati daleko najbitniji vitamin koji može vama pomoći iz ove perspektive. Mi jako malo vodimo računa o redovitom unosu pravilnih nutrijenata, specijalno minerala i vitamina, a zapravo ne znajući koje iznimne zdravstvene blagodati imaju ovi bitni nutrijenti. Tako ćemo danas govoriti o najbitnijem vitaminu, govorit ću vam što je zapravo stres, kada smo pod stresom ili depresijom i anksioznošću u puno većem problemu, što to danas aktivira, kronični stres, i dati ću vam na kraju emisije primjerene preporučene dnevne doze ovoga jako bitnog vitamina i govorit ću vam čak u kojim hranama ga možete pronaći, što će biti izvanredno bitno. Možemo reći što je zapravo stres. To je grozna riječ i još gori osjećaj, zar ne? Stvar je u tome što stres nije sve loše. Bez toga ne bismo bili motivirani da poduzmemo korake da se zaštitimo i planiramo budućnost. Određena razina stresa, posebno dobar stres, pomaže nam da se prilagodimo svome okruženju i tjera nas da bolje funkcioniramo. I to je jako bitno što trebate shvatiti. Nije svaki stres loš stres. Loš stres postaje kada mi duži vremenski period iznimno imamo visoku koncentraciju hormona stresa. Iz te perspektive razmišljajte mi, u određenim situacijama nam stres treba. Ovdje ključnu ulogu igra nadbubrežna žlijezda. Ona izlučuje primarne hormone stresa koji se nazivaju kortizol i adrenalin. Isto tako veliku ulogu u stresu ima inzulin, a sve je pod kontrolom samoga mozga. Kada izmaku kontroli normalne koncentracije hormona stresa u organizmu, dolazimo do velikih problema. I da mi malo jednostavnije shvatite kada nama onaj akutni stres treba u organizmu, morate malo shvatiti kako funkcionira zapravo sami mehanizam aktivacije hormona stresa. Evo jednostavan primjer. Vi recimo da vozite auto i vama u recimo datom trenutku netko ispred auta iskoči sa biciklom ili neko trči, nekakva osoba, i vi iste sekunde pod utjecajem hormona stresa brže reagirate, fokusiraniji ste i izbjegavate opasnu situaciju. Kada hormoni stresa se povećavaju u tijelu, oni ostale hormone smanjuju, što je jako bitno za reći. Hormoni stresa u datom trenutku, da bi tu stresnu situaciju brže odradili, oni jako se koncentriraju u organizmu i onda vi da izbjegnete ovu neugodnu situaciju, brži ste, fokusiraniji ste, imate brže reflekse i to vama rade hormoni stresa. Međutim, jako mi je bitno da shvatite. Hormoni stresa, kao što su kortizol, kao što su adrenalin, jedan jako bitan hormon stresa je inzulin, što veliki broj vas ne zna. Oni kad u koncentracijama idu jako visoko, one ostale hormone spuštaju prema dolje. Jer ove visoke koncentracije hormona stresa, rekao sam, u kratkom vremenskom periodu nama pomažu da čak izbjegnemo po život opasne situacije. I to je sasvim u redu kada su ti hormoni stresa gore, ostali hormoni se spuštaju do dolje i to može trajati otprilike sat, maksimalno možda 2 u jednom navratu, i onda se to mora početi ponovo balansirati. Ako ne dođe do te situacije, pa vama ovi hormoni stresa su značajno povišeni drugi vremenski period, mi ostvarujemo nešto što se naziva kronični stres. Kronični stres može utjecati na vas na više načina. Na primjer, istraživanja potvrđuju da povišene razine kortizola mogu povećati osjetljivost na neke bolesti, nedostatak sna, pa čak smanjenje mozga i probleme sa pamćenjem kod odraslih u srednjoj dobi. Kronični stres vam može uništiti kvalitetu života, pa čak smanjiti i funkciju imunološkog sustava. Vaše tijelo pod visokim razinama hormona stresa jako lako manifestira bolesti, što je jako bitno za reći. Kronični stres koji traje danima, tjednima, nekim osobama i mjesecima. Ista je situacija i sa depresijom i sa anksioznošću. Kada ona dolazi u neku kroničnu fazu, onda postaju problemi itekako vidljivi. Razmišljate da se stres definira kao stanje mentalnog ili emocionalnog naprezanja ili napetosti koji proizilaze iz nepovoljnih ili vrlo zahtjevnih okolnosti. Vaš središnji sustav, koji je zadužen za odgovor borbe i bijega,
kontrolira razinu hormona stresa poput kortizola i adrenalina koji cirkuliraju u vašem tijelu, što je naravno jako bitno za reći. I nekad je nama, rekli bismo, ova koncentracija stresa nekad u davnim vremenima prije 100, 200, 500, 1000 godina unatrag bila puno bitnija, jer su se ljudi u to doba često susretali sa tim situacijama vezani čak po život opasnih, ili su čak morali imati one situacije da bi preživjeli. Ti hormoni stresa su se trebali redovito povećavati tijekom jednog dana. Vaš hipotalamus komunicira sa nadbubrežnim žljezdama kako bi oslobodio više hormona stresa kada se osjećate ugroženo ili preplavljeno emocijama. Naši su preci reagirali na prijetnju borbom i bijegom, doslovno ili figurativno, i tako preživjeli zahvaljujući ovom instinktu borbe i bijega. U razdobljima akutnog stresa tijelo, adrenalin i kortizol preplavljuju organizam. Povećavaju se krvni tlak, disanje i otkucaji srca. Glukoza se pušta u krvotok radi povećavanja energije. Probava, rast, reprodukcija i funkcije imunološkog sustava potiskuju se ili se zaustavljaju, što je dakle jako bitno za reći. I ono što mi danas znamo u ovom modernom načinu života, mi smo okruženi sa stresom, ja mislim sa svih mogućih perspektiva. I tu veliku ulogu imamo mi sami, kako ćemo gledati o sve te utjecaje koji danas nama aktiviraju dakle, hormone stresa. I dakle onda hormoni stresa, anksioznost, depresija, sve ide u izuzetno veliku koncentraciju ili zapravo u veliki problem. I danas dakle, razmišljamo da primjeri kroničnog stresa uključuju emocionalnu nevolju zbog tugovanja, zbog smrti voljene osobe, ozbiljna zdravstvena dijagnoza, posebno ona koja ograničava svakodnevno funkcioniranje i zahtjeva boravak u bolnici, financijski problemi, uključujući nezaposlenost, stres na poslu, uključujući stres preopterećenosti svakodnevnim obavezama i stres putovanja na posao. Kada se osjećate socijalno izolirano, obiteljski stres i puno toga, dakle nama aktivira modernom čovjeku da jednostavno ne možemo kontrolirati stres. A kao što sam na početku emisije rekao, dakle stres je nama bitan, onim manjim koncentracijama dnevno, na visokim koncentracijama jako velike probleme stvaraju. I koji ključni vitamin ovdje igra, nećete vjerovati, postoji jedan vitamin koji se naziva vitamin B8 ili inozitol. Upravo dakle razmišljate da je inozitol kemijski spoj sa 9 stereoizomera, što je samo znanstveni način da se kaže da postoji u prirodi u 9 gotovo identičnih oblika. Ovaj jednostavni ugljikohidrat, najtočnije definiran kao šećerni alkohol, brzo se razgrađuje kako bi koristio kao izvor energije u tijelu. Inozitol itekako može pomoći našemu organizmu. I da mi lakše razumijete, dakle, inozitol je jedan krasan hormon koji ima značajnu mogućnost i značajno poboljšavanje funkcioniranja vašega mozga i samog živčanog sustava, koji smo rekli da je glavni, dakle, odgovorni za dio kontrole stresa, depresije i anksioznosti. Prevedeno znači, kada unosite inozitol, vaše tijelo će biti puno mirnije, puno relaksiranije, fokusiranije i hormoni stresa će se puno prije balansirati. Međutim, sami inozitol ima puno drugih zdravstvenih blagodati. I apsolutno razmišljate da inozitol kao takav je bitan u procesu izgradnje staničnih membrana. Također je sekundarni glasnik u vašem središnjem živčanom sustavu, što je jedan od razloga zašto je poznato da povećava utjecaj neurotransmitera u mozgu. Inozitol smanjuje hormone stresa i povećava hormone ugode, poboljšava plodnost i ima antikancerogena svojstva, čak sprečava nastanak dijabetesa. I kao što sam dakle na početku emisije vam rekao, veliki broj osoba danas ima visokih ili problema velikog tipa sa šećerom. Danas enormno konzumiramo šećer u svim namirnicama i veliki broj vas sad koji me gledate imate već rezistenciju na inzulin, koja će se u sljedećih nekoliko godina pretvoriti u dijabetes 2, što je izuzetno ozbiljno stanje. Upravo inozitol ili vitamin B8 pomaže nam kontroli šećera u krvi, što je jako bitna perspektiva. Isto tako razmišljate da pomaže u kontroli kod metaboličkog sindroma. To je skup simptoma koji povećavaju rizik od dijabetesa, bolesti srca i moždanog udara. Izgleda da primjena inozitola samog
ili u kombinaciji sa alfa-lipoičnom kiselinom. Pridonosi smanjenju stupnja inzulinske rezistencije te razine kolesterola, triglicerida i krvnog tlaga kod postmenopauzalnih žena sa metaboličkom sindromom. I još dvije jako bitne informacije. Inositol se zna da pomaže kod žena koji imaju sindrom policističnih jajnika, to je jako bitna informacija, i inositol ima mogućnost preveniranja, zapravo sprečavanje nastanka prijevremenog poroda. Prevedeno znači da trudnice obavezno moraju redovito uzeti vitamin B8 ili inositol i trudnoća kao takva će biti na boljoj perspektivi. Kada razmišljamo sami inositol, hranu koju trebate konzumirati vidit će grah, grašak, smeđa, riža, pšenične mekinje, orašasti plodovi, banane, dinje, grožđice, kupus, jetrica, jaja su namirnice bogate vitaminom B8 i to je ono što vama itekako treba. Želite jesti namirnice bogate vitaminom B8, kada to niste u stanju, onda morate potražiti kvalitetnog proizvođača dodataka prehrani, pa vitamin B8 možete uzimati kao dodaci prehrani. Nekakva preporučena dnevna doza ovoga vitamina će biti 250 mg svaki dan i na ovaj način vi značajno možete prevenirati nastanak kroničnog stresa, depresije i anksioznosti. Jeste mi shvatili, moji dragi gledatelji? Vitamin B8 itekako želite ukoliko ste pod kroničnim stresom, depresijom ili anksioznošću. Kako vi, moji dragi gledatelji, prirodno liječite ove vrste psiholoških problema, komentirajte dolje ispod video Dragi moji gledatelji, moja nova ordinacija Mario Lab Centar Zagreb na adresi Oreškovićeve 1 je otvorila svoja vrata. Ukoliko želite moje privatno liječenje svih vaših bolesti i oboljenja, želite najmodernije svjetske metode liječenja, u kombinaciji sa specijalnim programima prirodnih lijekova koje radim za sve moje pacijente, kontaktirajte moju ordinaciju na ove brojeve telefona za pacijente iz Hrvatske ili kontaktirajte moju ordinaciju na ove brojeve telefona za pacijente iz inozemstva i dogovorite termine liječenja. I prije nego što odete, moji dragi gledatelji, postoji još izvanredan broj prirodnih načina uklanjanja i visokog stresa, depresije i anksioznosti. Koji je jedan od tih načina, otkrite ovom video zapisu pored mene. Hvala najljepše što me pratite me i dalje. Za druge emisije, lijepi ugodan pozdrav.